सर बहुत शुक्रिया सर। में बातें तो बहुत सारी हुई हैं। आई विश कि सर यहाँ पे गवर्नमेंट के वो 2 मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हुए थे जो इस वक्त बड़ी शोखियाँ मार के गए थे अपनी 26 आईनी तरमीम के ऊपर और कह रहे थे कि जी बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं हम दुनिया को, और आगे से ये भी फरमा रहे थे कि हमारी पार्टी को मुखातिब कर रहे थे कि जी 5-6 आपके बड़े अच्छे बच्चे थे जिन्होंने ज़मीर के मुताबिक जो है वो फैसला किया और हमारी तरफ आ गए। आप 70 लोग भी अगर आना चाहें तो हमारी पार्टी की तरफ आ जाएं। तो सर दे हैव द ऑडेसिटी टू स्पीक हेयर। लोगों का अगवा करने के बाद तो अगर मेरी ख्वाहिश है कि वो दोनों यहाँ पे मौजूद होते तो मैं उनको जवाब दे दूं कि सर इन्हीं की एक टिक टॉक वजीर आला है जो कि चिट्टी अनपढ़ है, जो मैं शराफत अली से हार चुकी हैं, वो कहती होती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। मैं पीएमएलएन से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने जो हमारे बंदे अगवा किए, कितने लोटे आपने मरियम नवाज के बाथरूम के लिए जमा किए और कितने लोटे उसको चाहिए और उसका करना क्या है? फिर सर उसके बाद आगे से फरमाते हैं कि आप तो अपने लीडर के साथ ही नहीं खड़े, आपका जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, आप तो उसके साथ ही नहीं खड़े हैं। सर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अपने लीडर नवाज शरीफ की तकरीर निकाल के देख ले। वो कहते हैं कि मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैंने कदम बढ़ाया, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई बंदा पीछे नहीं खड़ा था। अगर आपका गिला आपके लीडर को आपकी पार्टी से, तो आप हम पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? हम तो अपने लीडर के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इमरान खान के साथ हम खड़े रहेंगे। और सर दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जिस ज़मीर के मुताबिक फैसला किया, आपने अपने लीडर का साथ छोड़ दिया। सर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात जरा गौर से सुने। मुझे सर डेरा गाजी खान में अपने कमरे से घसीट के निकाला गया और सर मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था। सर मुझे जब गाड़ी में बिठाया गया तो मैं सर पार्लिमानी लीडर हूँ, मैं 2 दफा डेरा गाजी खान के गयूर अवाम के नाम पे, इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई हूँ। तो सर मेरी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी गई, मेरे सर के ऊपर दहशतगर्दों की तरह काला कपड़ा डाला गया। तो सर मेरे में तो इतनी जुर्रत है कि मैं डेरा गाजी खान नाहक जेल काटने के बाद यहाँ आके खड़े होकर आपकी फस्तायत का मुकाबला कर रही हूँ। अगर आपके ऊपर इतनी सख्ती गुजरी होती जो मेरे लीडर और मेरी पार्टी और हमारे ऊपर गुजरी होती तो यकीन करें स्पीकर साहब कि पीएमएलएन वाले जूते छोड़ के अकामों के ऊपर, नाई के अकामे के ऊपर, चपरासी के अकामे के ऊपर लंदन और जद्दा भाग चुके होते। तो ताना उसको मारे जो आप बर्दाश्त भी कर सके। अक्सर इन्होंने कहा कि जी हमारी बड़ी पजीराई हुई है जो हम लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम करवाई है। स्पीकर साहब इनको सर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट है सर, में उसमें 60 के करीब जजेस हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं उसके अंदर। सर मैं उनके बारे में इनको बताना चाहती हूँ कि आज सारी दुनिया के अखबारों में सुर्खियां लगी हैं इनकी 26वीं आईनी तरमीम की सर, जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर पूरी उतरती है, नहीं ये लॉ के ऊपर पूरी उतरती है। और आपने अदलिया के पर काट दिया पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट में उस पार्लियामेंट का आपने नीचे दे दिया जो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी फॉर्म 47 के पैदावार है। एक बंदा भी वोट लेकर नहीं आया हुआ है, एक बंदा भी वोट की ताकत से नहीं आया हुआ, सबके सब फॉर्म 47 के पैदावार है, उसके नीचे इन्होंने अदलिया के पर काटने की कोशिश की है। बड़ी आप शौकियां मारती है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर। आपने गरीबों के लिए, उनका पेट भरने के लिए कोई आईनी तरमीम की होती तो शायद लोग आपको पजीराई देते। आपने भूखे नादारों के लिए कोई इंसाफ देने के लिए, आपने लोगों के, गरीबों के लिए, आवाम के लिए आपने कोई आईनी तरमीम की होती तो शायद आपका लोग साथ देते, लेकिन नहीं। अभी सर मैं रिपोर्ट के मुताबिक आपको बात बताती हूँ कि सर 14 जून 2019 को जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत थी तो सर यूनाइटेड नेशंस ने इस्लामाबाद को अपना होम स्टेशन मुकर्रर किया और इसकी पोजीशन रिस्टोर की और कहा कि जितने भी यूएन के ऑफिसर्स हैं सर अपने हाउस को तो जरा इन ऑर्डर करें प्लीज। स्पीकर साहब मेरी रिक्वेस्ट अपने हाउस को जी, ऑर्डर इन द हाउस। ये तशरीफ रखें मेंबरान, प्लीज बैठ के बात करें और आस्था बात करें या लॉबीज में जाएं। नहीं सर ये बात ही ना करें जी, बोले आप बोले। सर 14 जून 2019 को यूनाइटेड नेशन ने जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने इस्लामाबाद को अपने तमाम यूनाइटेड नेशंस के अमले के लिए और उनकी फैमिली के लिए रिस्टोर कर दिया, इसको अपना सर होम स्टेशन इस्लामाबाद को करार दे दिया। सर मैं समझती हूँ कि जब यूनाइटेड नेशंस ने इस्लामाबाद को, कैपिटल को रिस्टोरेशन कर दिया कि तमाम लोग इसमें जो है आजादाना घूम सकते यूनाइटेड नेशंस के लोग, तो सर ये पाकिस्तान का एक प्राइड था। उसकी सर एवेल्यूएशन की गई थी इस्लामाबाद की कि जिसमें न किसी की इज्जत उछाली जाती है, न किसी की पगड़ी उछाली जाती है, न ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, बल्कि ये सेफ जो है वो सिटी था फैमिलीज के लिए, इवन की यूनाइटेड नेशंस के लिए। सर इसके बाद 2020 में रिपोर्ट आती है, जब भी मेरे लीडर इमरान खान की हुकूमत थी तो सर दुनिया के टॉप 10 कैपिटल्स में इस्लामाबाद, इंग्लैंड के बाद सर्विस डिलीवरी के लिए इस्लामाबाद का नाम आया टॉप 10 कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में, जो सबसे सेफेस्ट थे और सबसे बेस्ट और सिक्योर थे, और सर सर्विस डिलीवरी में। अभी सर 2024 की रिपोर्ट देख ले इस्लामाबाद को, जिसमें एम्बेसडर, जिसको यूएन ने अपना होम स्टेशन करार दे दिया था इमरान खान की हुकूमत में,
کیا سر یہ ابھی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کا اسلام آباد کا دنیا کی کیپٹل میں کون سا نمبر ہے؟ آخری نمبر بھی نہیں ہے سر. کیونکہ اب اگر آپ اسلام آباد کی تصویریں نکالیں گے تو سر آپ کو مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کے مناظر نظر آئیں گے. اسلام آباد کو جس میں تمام دنیا نے ایک کیپٹل جس کو فالو کرنا ہوا تھا سر, اس کو تو انہوں نے ابڈکشن کا اڈا بنا دیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے. وہاں تو سر انہوں نے لوگوں اغوا کاری کا اسلام آباد کو اڈا بنا دیا ہے. وہاں سر پگڑا اچھالنے کا اڈا بنا دیا ہے. لوگوں کی بہنیں بیٹیوں کو اغوا کرنے کا اسلام آباد کو اڈا بنا دیا ہے. سر کوئی ان کو خیال ہے کہ اسلام آباد کا امیج یا پاکستان کا امیج انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ صرف اپنی خواہشات کے لیے. سر اپنی بیویوں کے تو جو ہاتھ پکڑ کے حلف لیتے ہیں, اپنی بیویوں کے ہاتھ پکڑ کے حلف لیتے ہیں, سر دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو اغوا کرتے ہیں, ان کی چادریں اتارتے ہیں, پارٹی خواتین کے اوپر حملہ کرتے ہیں. سر دل نہیں بھرا کہ ان کا عمران خان جیسے بڑے لیڈر کو جس نے نظریہ دیا, جس نے شعور دیا, آپ نے اس کو جیل کی کال کوٹڑی کے اندر رکھا, آئسولیشن میں رکھا. آپ چاہتے ہیں وہ گمنامی میں رہے. ان کی بیگم صاحبہ کو آپ نے ناحق جیل کے اندر ڈالا. پھر آپ نے علیمہ خان کو, ان کی بہنوں کو, آپ نے عظما خان کو جو ان کی عزتدار بہنیں, آپ نے ان کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا. تشریف رکھیں, نو کراس ٹاک, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. ابھی ایک بزنس کا آئٹم رہتا ہے, ابھی وہ بھی لینا ہے. چلیں بولیں, وائنڈ اپ کریں پلیز. سر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے چیخنے چاخنے سے کام نہیں ہوگا. اگر ان کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پی ڈی ایم کی حکومت کو کوئی پذیرائی ملی ہے نا, تو وہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کرنے سے ملی ہے, ان کے ناخن کھینچنے سے ملی ہے, بہنوں بیٹیوں کو جو ہے وہ جیل میں ڈالنے سے ملی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے یا آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے, تو میرا لیڈر تو اس ملک سے نہیں بھاگا آپ کی طرح 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر اپنے پلیٹلیٹ گرا کے بہانہ بنا کے. میرے لیڈر کو تو تاریخ ایک بہادر لیڈر کے نام سے یاد رکھے گی, آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ بوٹ ٹاٹ کے نام سے یاد رکھے گی. آپ نے بوٹ ٹاٹے, آپ نے لوگوں کو اغوا کیا. پارلیمنٹیرینز نہیں ہے ماشاءاللہ سر, لوگ کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا ہو گئی اور آپ ان کو پارلیمنٹ کی فکر ہے. سر میں آخری بات آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اگر اتنی پارلیمانی اس کی آپ کو فکر ہے, سر آپ بھی اس ایوان میں منتخب ہو کے آئے ہیں. اگر آپ کو آپ کے کمرے سے اغوا کر کے گھسیٹ کے لے کر جایا جائے, آپ کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی جائے کالی, آپ کو دہشت گردوں کے سرگردوں کی طرح آپ کے منہ کے اوپر بھی کالی چادر ڈالی جائے, تو سر آپ کا نوٹس لیں گے؟ آپ کے ایوان میں لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, لیکن آپ لوگوں کو سر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم آپ سے یہاں پہ سوال صرف یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آئینی ترمیم کے بدلے آپ کی پذیرائی نہیں ہوئی, یہ آپ کا تاریخ میں سیاہ دھبے کے اوپر نام لکھا جائے گا. عمران خان کو اپنے ایکسپٹ کریں, انشاءاللہ یہ 26 آئینی ترمیم آپ کو گلے پڑے گی. عمران خان کی پارٹی مضبوط ہے. عمران خان تو اتنا بہادر ہے کہ جیسے کہتا ہے تو لاکھوں لوگ اس کے لیے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کی تو کلثوم نواز جب گاڑی کے اندر ہوا میں لہرا رہی تھی نا کرین کے ذریعے, تو ایک ورکر بھی آپ کا باہر نہیں نکلا تھا. ہمارے تو پرامن لوگ, آپ ہر شخص کے اوپر لاکھوں کے لحاظ سے, تھوک کے لحاظ سے آپ دہشت گردی اور غداری کے مقدمے کرتے ہیں. میں سیلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے تمام ایمنیز کا کہ آپ بکے نہیں, آپ ڈرے نہیں, آپ جھکے نہیں, اور اپنے بہادر لیڈر عمران خان کا آپ نے ساتھ دیا. بہت شکریہ. شکریہ جی. یہ ابھی